Bunot, bunot. Dalawa pa. Dalawa pa. Sa'yo yan, Dilan. Diskarte lang. Diskarte lang. EJ, nakailang bunot ka na EJ? Ang dami. Oh, isa na lang. Oy, bigay mo to. Nakabunot ng 10, binunot ulit. Ito. Kaya nga, bunot ako. Ito ko to. Buksan nyo. Buksan. Uy, Ikaw dalawa. Binigay ko lang yung isa kapatid. 370. 370. Ito. 170. Isa pa. Mga pera ko. Ibigay mo doon kay mama sa akin. 370. 170. Oh. Ay, sticker. Ayan, oh. Mamaya, Dilan. Sticker, oh. Anong nakuha mo? Sticker. Sticker. Oh, Kasi mali ka 370. pumunot eh. 370. Oo, 370. Anong number? Ano yan, anak number? 380. 380. 80. Naku, pera. Pera? 2,000. 2,000. 2,000. Ha? Pera. Pera. Oh. 548. Ay, 584. 584. Kay Dilan. Kay Dilan po. Pera din to. Sa kanya po. 584. 557. Pesos. Malabo. Sa'yo yan, di ba? Oo. Kaya akong peso. 557. 584. 303. Naku. 557. Ay, huwag ka rin naman na sino yung 584. Ikaw? 10 piso. Magkano? 10? Oo. 10 piso. 584. 557. Kanino na 557? Siya. Sino? 557 yan. Kunin mo 557. Ano, Sa'yo itong 557. Yung piso. Saan yung isa? Sa'yo isa. Oy, Toy. Sa'yo ba yun? 557? 557. Local code 307. Sa akin lang. 307. Ano? 307. 307. 30. Well, ilang peso mo ako? Ah, pera Ito yun. yun. Ayun po. Eh, ito pala. 307. Pera, sinundan na nakahanap ka na. Oo. Galing. Galing yung bata na yun. 10 pesos sa garo. Galing nakadoos. O, bigay nyo doon. Tape nga. Sabi mo nila. Anak, open natin. Ito po. 101. 101. Ito, Ito sticker. lang. Dito. Kapunot. Eh, ano pa yan? Sa'yo, anak. 196. Ay, 190. Ay, binigyan ako. Ay, nasa baba. Ay, pinakalas. Pinakalas. Ito. Ito, sticker. 190. Yan, yan, yan. Hinawakan mo. Yan, hinawakan. Ano naman? 10 peso. Ano, okay na kayo? Galing si ano, napulot